Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Mapsa Municipal Market, a symbol of efficient urban planning by the Portuguese, is in disrepair, underlined by decaying infra, overcrowded and congestion. And now for the news in detail. The once renowned Mapsa Municipal Market, a symbol of efficient urban planning by the Portuguese, has fallen into disrepair. Overwhelmed by decaying infra and lack of civic discipline, originally celebrated for its spacious design, the market is now overcrowded, with vendors overtaking every inch of space, creating severe congestion for shoppers. Parking has become a major issue, with most spaces taken over by shopkeepers and employees. In response, the Mapsa Municipal Council introduced pay parking zones, but this measure has done little to alleviate the problem. Further compounding the issues is the market's unsanitary condition. Garbage is often dumped in available spaces, creating an unhealthy environment. Public amenities are minimal, with only a few working toilets to serve hundreds of daily visitors. This lack of facilities forces many to cut their visit short, discouraging potential shoppers. Additionally, the absence of CCTV surveillance raises safety concerns in such a densely populated area. तसे तुम्ही आयले सांगले आता की आमचे मार्केट खरेच एक वर्ल्ड फेमस मार्केट आणि गोयचेच न्हू तर इंडियेचे आणि तसेच भायले अख्ख्या जगाचे लोक मार्केट पळोवपाक येतात. स्पेशली मार्केट जे फ्रायडे मार्केट भरता पळय त्याच्या खातीर पयसले लोक मुद्दाम शॉपिंग करपाक मार्केटान येतात. पण जे लोक येतात पळय आमचें म्हणणें कितें आसा की जे लोकांक येता हांगा सोयी सुविधा मेळोंक जाय पळय तेजो सध्या मार्केटान अभाव आसा. जशें तुमी पळयत जाल्यार आमचो रोड आसा पळय तो सध्या एकदम वायट स्थितीन आसा. जे इलेक्ट्रिकल काम अंडरग्राउंड केल्लें पळय तेन्ना रोड फोडलेलो आनी तेन्ना टेम्पररी पॅचअप केल्ली. पण आतां गरज आसा हॉटमिक्स लावपाची. सो आमी तेज्या खातीर सीपी आनी माननीय आमदार मेळ्ळेले आसा आनी तेंच्यांनी हे बेगीन जातलें अशें आमकां आश्वासन दिलां. आतां पळोवया. दुसरो विशय आसा आमचो डिसिल्टिंगाचो. जे मार्केटान इलेक्ट्रीक केबलचे वर्क जाले पळय तेज्या खातीर सगळे जी माती आसा पळय ती सगळी गटारान भरलेली आसा. सगळी गटारां एकदम चॉक जाल्ली आसा. सो पावस पडलो न्हू जाल्यार सगळे मार्केटान फ्लडिंग जातली. ते आमी आमची ऑथॉरिटीज आहा पळय तेंच्या नजरेक हाडून दिला. तेंच्यांनी सांगलां की बेगींतल्या बेगीन सिल्टिंग करतले म्हणून. आतां आमी मागणी करता की तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर घेवचें. कित्याक सांग नाल्यार खूब त्रास जातलो पावसान. तिसरो विशय आसा हांगा जे कस्टमर येतात जे हांगा स्टाफ आसा जशें आमचे वेपारी आसा तांकां टॉयलेटीचो इश्यू आसा. टॉयलेट जो आसा पळय तो 2 वर्सां जाली टॉयलेटीचें काम चालू आसा. तुमी जाल्यार दाखोवं शकता. ते आमी मागणी करता तुमच्या माध्यमातून की बेगींतल्या बेगीन ते हे करपाचे. तशेंच बाकीचे आमचे इश्यू आसात पळय ते आमी सतत पाठपुरावो करीत आसात. पण आमकां जाय तसो रिस्पॉन्स अजून म्युनिसिपालिटीन मेळना. जी कामां जावंक जाय पळय त्या स्पिडीन जायनात. हे दुर्दैव आसा. फाटी आमी पळयलें की मार्केटान खुबश्यो चोरयो जाताल्यो आणि सीसीटीव्ही नाशिल्ल्या कारणान खुबसो प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा जे मार्केट वेंडर्स आता जातात. आमचे प्रत्येक शॉपांचेर थोड्या जे गोल्ड स्मिथ आहा पळय तेंच्याकडे सीसीटीव्ही आसात. पण जे पब्लीक जी आसपाक जाय ते म्युनिसिपालिटीचें काम. जे लॉ अँड ऑर्डर दवरपाक तेंच्यांनी सगळ्याक सीसीटीव्ही बसोवंक जाय. मार्केटान कितें जाता खूब तरेचे लोक येतात. सगळे तरेचे लोक येतात. क्रायम करून सुद्धा लोक मार्केटान येतात. सो तांकां तेजो जो पाठपुरावो जावपाक जाय त्या खातीर सीसीटीव्ही इज द मस्ट. ॲक्च्युली तूं जे म्हापशा मार्केट जे पोर्तुगीज टायमा वरसून आशिल्ले पळय तेजे पेक्षा ते वर्स जायत वयता तेजे स्टेजीचेर आसा. आतां हांव बींग अ कावन्सिलर हांव म्हाजे वॉर्डा पुरतेंच पळोवंक शकता. पण ॲक्च्युली न्हू तें पळोवंक गेल्यार मार्केट इज इन सच अ मेस कंडिशन. तुम्ही मार्केटान वयशी न्हू तर रोड जर पळयशीत रोड सुद्दां वयर सकयल जावन इतले जे मार्केटान पळय लोक येता शॉपिंग करपाक ते अक्षरशः पडटा सुद्दां आपटून. मुद्दाम तुम्ही वचून पळया थंयसर सारकी टॉयलेटाची सुविधा ना आणि इवन गेटी सुद्दां आसा. आतां ते म्हणटा आमी जेन्ना पयले फावटी निवडून आयिल्ले पळय तेन्ना नवीन गेटी केल्ले थंय सुद्दां गेटीचेर आपटून लोकांच्या तोंडानसून रगत येता. इट इज बिकमिंग फ्रॉम द बॅड टू द वर्स्ट. हेजेर आमचे न्हू कसोच प्रशासनाचेर ॲक्च्युली न्हू आमदारान हेजेर मार्केटाचेर तरी बाकीच्या म्हापशेचे सोड मार्केटाचेर तरी तेणें सारको लक्ष दिवन ते मार्केट तरी अपग्रेड करपाची अशी म्हाजी तरी इच्छा आसा. आणि आमचे कडेन सिन्स वी आर इन ऑपोजिशन वी कॅनॉट गिव दॅम एडवायस नायदर वी कॅन डू इट समथींग.
पण आमकां खरें म्हटल्यार पळोवंक गेल्यार म्हापशेच्या मार्केटाची जी दशा जाल्या पळय ती तुमी स्वता वचून पळोवपाची कळ्ळें न्हू. आनी मार्केटान जशें आतां वेपारी संघटना आसा तांकां सुद्दां न्हू गिरायक कमी 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 जायत आसा कळ्ळें न्हू. एक्चुली तांकां सुद्दां गिरायक इतलें कमी जाता एक्चुली तेंच्यांनी तरी आतां मार्केट एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी तरी आमदारा फाटसून लागचें आनी तेंच्यांनी सांगचें की बाबा आमकां मार्केटान अशें अशें करून दिवचें. बिल्डिंग्यो आसा ते सोड इन्फ्रास्ट्रक्चर तोच आसा पूण ते कॅनॉट इवन मेंटेन बेजीक रोड कॅनॉट बी मेंटेन आनी पळोवंक गेल्यार टॉयलेटाची सारकी बायलांक सुविधा ना. रोड डस्टी कितले डस्ट येता पळय ते आय डोंट वॉन्ट टू से यू कॅन गो अँड चेक युअरसेल्फ. And here's what the Mapsa Municipal Council chairperson had to say about the deteriorating condition of the market. म्हापशेचे फामाद मार्केट म्हणटा ते कितलीशीच वर्सां जाली तशेंच आसा, रिनोवेट जावंक ना. सध्या म्हापसा मार्केटान CCTV कॅमेराज ना, प्रॉपर डस्टबीन ना आनी मेन म्हटल्यार तो टॉयलेट. तुमी नगराध्यक्ष कशें पळयता ह्या विशयाचेर बिकॉज खूब गंभीर विशय आसा. लास्ट जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलें तेन्ना आमी तेजें इनॉग्रेशन केल्लेलें तो टॉयलेटीचें. आजून सुद्दां काम आसा. मातशें तेजें रिलेटेड टू शॉप्स तेका नियरबाय आसा म्हणून मातसो इशू येता. तेजेर आमकां सगळ्यांक बसून आमच्या इंजिनियरांक बीन घेवन आनी कावन्सिलाक घेवन आमकां तेजेर कितें तरी तो तोडगो काडचो पडटलो आनी तेजो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न आसा. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Vegetable vendors selling by the roadside outside the Bichole market are facing strict action from authorities. While the issue is serious, a permanent solution is yet to be found. Vendors are now demanding that the Bichole municipality provide a designated space for them to sell their produce without disruption. The Wednesday market in Bicholim is a major attraction, drawing large crowds of shoppers. However, for the vendors, it has become a constant struggle. Every week, they are forced to relocate with no clear instructions on where they should set up. Those inside the market claim their business is suffering as customers prefer buying from roadside vendors. Meanwhile, those selling outside say they have no choice but to stay on the streets as the designated market spaces are not profitable. With authorities failing to provide a solution, vendors are now pressuring the municipality for immediate action to resolve their plight. आमकां हांगासर पळय आमी बसता भाजी घेवन आमकां वत लागता तेन्ना आमी हांगा बसता तेन्ना मुन्सिपालिटीन कितें तरी निर्णय घेवपाचो आनी आमकां बसोंक खंय तरी जागो एक दिवपाचो सगळ्या लोकांक. खंय आडे कडेन कोणाक बसोंक दिवंक जायना. फक्त एक भाजीकारांक जागो खंय तरी आमकां दिवपाचो. कळ्ळें. आमकां येयल्ल्या दिसा ती म्हणटा हांगा बसूं नाका थंय बसूं नाका आमी खंय बसचें. आं तेंच्यांनी समजोन मुन्सिपालिटीन आमकां खंय तरी जागो दिवचो एकी कडेन आनी सगळीं आमी एकी कडेन बसतलीं सगळीं. कळ्ळें. आतां सत्रे लावं नाका म्हणटा ती आमकां. तर तुका सोपाणार बस म्हणटा सोपाणार ते सत्रे लावंक दिना आमकां तेन्ना आमी खंय बसपाची. आं गाडी येयल्या ती म्हणटा सत्री लागता गाडयांक. आमी सत्री लायना जाल्यार आमची भाजी सगळी करपाता तेन्ना आमी खंय बसपाची भाजी घेवन. आं आमची सगळी वाट लागता भाजयेची. आनी भितर बसल्यार गिरायक जाता. भितर बसल्यार हांगा गिरायक जायना आमकां. आतां पळय कांयच गिरायक करूंक ना हांगा बसला हांव. कळ्ळें. सकाळी थंयसर 200 रुपया जोडला हांगा कांयच ना करूंक आजून. आं संवाद लागता सत्री लावंक दिना. आतां कितें करपाचें. भाजी पळय कालच्या बुधवार आमी सगळी भायर उडयली. हां ह्या बुधवार आमी भाजीच घेवंक ना कित्याक आमकां बसोंकूच जागो ना जाल्यार खंय कितें करतली घेवन घेवन आमी रीण जाता लोकांचें. कशें फारीक करतली रीण. आनी आमकां मुन्सिपालिटीन लॉन दिलां तें लॉन घेतलां आमी तें आमचें कशें फारीक जातलें आतां लॉन. आं आनी तें बरी ना जाल्यार आमकां फायन घालता मागीर मुन्सिपालिटी घरा येता पळय हे बँकीचे लोक. कायमचो आमकां जागो खंय तरी दिवचो मुन्सिपालिटीन आनी एकी कडेन बसोवपाचें. घेऊन भायर बसता म्हटल्यार छत्री लावपाक दिना. जर नाल घेवन भायर बसल्यार छत्री लागून नाल फुटतात. पयले नाल महाग जाले आनी गिरायक सारकें येना. हांगा भितर बसले गिरायक येना. पूण आमी मुन्सिपालिटी कडेन कितें आमकां खंय तरी सुवात दिया वेवस्थीत सावळेक मातसो. कितें नाल बी अशें घेवन बसले भाजी बी गिरायक भायले लोक गिरायक वयता न्हू रस्त्यार भितर कोणी येना गिरायकां. तेन्ना तेंचे कडेन गेल्ले आमी रिक्वेस्ट करपाक आमकां कितें तें तुमी बसा म्हणटा पूण तुमी छत्री लावं नाका. छत्री लागना आसलें जाल्यार आमचें माल पिड्ड्यार जाता न्हू. वताक कशें बसतले आमी. आनी भितर भायर तर भायर गिरायक येता भायल्या भायर गिरायक वयता आनी सरळ वयता रस्त्यार ते भितर येवपाक पळयना. तर तेंचे सगळ्यांक रस्त्यार जे आहा तांकां भितर पळोवपाचें एके लायनी मागीर तांकां सगळ्यांक एके एकेन गिरायक घातली. मॅडमीन कितें सांगलां शिवे कडेन उलयात तुमी म्हणून तोच तुमचो प्रॉब्लेम हे करतलो म्हणटा. आं आपूण तेणी सांगलां पळय तितलें आपूण काम केलें म्हणटा तुमकां वयर बसयल्या काडून. पूण हांगा गिरायक येयना. ह्यो गाडयो लायल्या उपरांत गिरायक येयना न्हू.
कितें करपाचें आमी तुम्ही बुधवारचे येता बुधवारचे येता हरशिल्ल्या दिसा येता लावपाक दितात बाकीचे आं ना सत्रे लाव नाका म्हणटा म्हणून वताक रावल्यार हांगा कितें जातलें आं तुमी सांगा आमकां आं आमी वताक रावंक शकना न्हू मागणी आमची अशी आहा की सत्रे आमकां लावपाक दिवंक जाय आनी आमी मातशी फुडें आमकां मातशी आमी सदी बसता पळय त्या जाग्यार आमकां बसोंक हें करूंक जाय बुधवारचीच येता न्हू आमी Mahesh Kovekar, Samrita Khangaonkar, and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We'll take another short break. Stay with us. Welcome back. And in some sports news, the Yonex Sunrise 47th Indian Masters Veterans National Badminton Championship 2025 is being hosted in Goa. The tournament is currently ongoing at the Pede Indoor Stadium in Mapsa from March 16 to the 23rd. This tournament acts as a qualification event for the BWF World Seniors Championship, drawing more than 2,200 players and 2,700 entries across 45 different categories, spanning ages from 35 plus to 75 plus. My journey in this very court about 4-5 years back, and of course it has been a very good experience, playing the Masters circuit. And I think year on year there are more and more people participating, which is actually a very good sign, for the sport. Particularly, I think all the masters, including me, like coming to Goa. One is because of the big stadiums. We also get a lot of the organizing is very good. Everything is very neatly done. Especially this time, no matches are late. Everything is on time. I think the small things matter a lot. Especially at this age the masters play. Of course, Sandeep is there. Organizing here. For the last 2 months, we have always been in touch with him. Regarding it. I am participating in 60 plus age group. I have been playing nationals for last more than 20 years, and I have represented India in World Senior Championships for 9 times. And the organization and the courts and all other facilities are excellent here, and I am very glad to be here. This championship started on 16th of March, and on 23rd will be the last day of this championship. From 16th to 20th, we had we have the categories of 35 plus, 40 plus, 45 plus, and 50 plus, which are happening. And from 20th till 23rd, we have the higher age groups, which is from 55 plus till 75 plus age group. I came from Mumbai. I'm a Maharashtra qualified badminton umpire. I have experience of 25 years. I work for so many international, Commonwealth and World Championship, national, international tournaments. And Goa, I came so many times, and always they are very good arrangement and very good courts, and even hospitality is very good. And all Goa team are very good for arranging and for matches. No, I have been playing badminton for Goa for many years. Seniors, I was almost 7-8 years. Nobody has defeated me in Goa in men's section. Plus also doubles, I have been representing Goa from 1999 onwards. So I have been playing badminton. I started at the age of 15 after my 10th standard. And that time everything was available free. Like shuttles, I trained with Rushanlal Nahar, who was my first coach. Also with the racket and everything. And shuttles were provided free by the coach. Excited to be here in this venue. In 2019 also I played at this venue, and I was the champion in the 40 plus category that time. It motivates me to play. I've been playing from my childhood. I've represented Goa many years in the national level tournaments. Now the motivation is still there because the passion is still there to play, and badminton keeps me fit and going, and at this age, when I'm in my mid-age, I still feel it keeps me fit and healthy, which is required in my everyday life also. Nitiksha Gaonkar, Manisha Jadhav and Muzaif Sheikh for Goa 365. And now for the weather. Goa continues to experience hot and humid conditions with temperatures rising above normal levels. The highest maximum temperature was recorded at 34 degrees Celsius in Panjim, while Mormuga saw humidity levels spike to 92%. Residents are advised to stay hydrated and take precautions as high temperatures continue in the coming days. Let's take a closer look at the weather.
The hot and dry spell continues to grip Goa. The Meteorological Centre's latest report indicates that temperatures have been above normal, with Panaji recording a high of 34 degrees Celsius, 1.4 degrees higher than usual. Meanwhile, Mormugao saw a maximum temperature of 33.8 degrees Celsius, with humidity levels soaring to 92%. A clear sign of increased discomfort. The 7-day forecast predicts continued dry conditions, with maximum temperatures expected to hover between 34 to 35 degrees Celsius across North and South Goa. Morning fog is also likely to develop, but no thunderstorms or heavy winds have been recorded. While there is no immediate threat of a heat wave, health experts warn that rising humidity and high temperatures could cause heat exhaustion. The IMD advises residents, especially the elderly and children, to stay indoors during peak afternoon hours and to drink plenty of fluids to stay hydrated. With no significant weather warnings issued for the coming days, fishermen can continue their operation safely, as no high waves or coastal warnings have been announced. However, agricultural experts are keeping a close watch, as dry conditions could impact irrigation and crop growth in certain areas. 7-day forecast, no relief from the heat. Morning fog likely, maximum and minimum temperatures on Thursday, 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius, no coastal or fishermen warnings issued. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.